أرسط زينة وعلى بريتوريا بمفراس تقرأي ناب زيد لكسارة نكتاتو زسرح زولو حدقنيا من قدي تتو كبل اللو تبايب حقيز تختلا محدرا مريت بزيم هلاو مريتنا نحدق لنا كبلو دمس خنا زبلو نبرتي وردات عنكو عملاش طابع أشخاص تخليق وشت عاد نفاز خونا أكلات نتكالنا قليسو وسخ واقع نداد سعيبو أب نيروبين خالوت كتاماتات كينيان أربع مقعزياتاتن خالوت تقاوماتاتن كمزدل على تقليسو سلام تعنا هبلنا كبرات تخاتاتلتنا أدمزتنا تبي سلفجن نايلومي مشت زينانا بفتصامتات قدام سنابتك نجمرنا ناخد كتاتولنا بخبرنا الدم حبيركم سنح بلا إساس سرعت كفافلا مهيا سراحتنياتات منغستي فتحاونت بزرقاقزن بجتماع خل أسرارها بموسان كفتصام كمستوسنة بيت صحفة بريزيدنت سفلتا أبزي قدام سنابت نيرو أب زتفعلالي كبابيتات تقرأين كاب تقرأ وسأزلون تمزابل توغنات أب كبير سأجان بمهلا تخرج زملكتهم أكلات يد الكبل سلالة سبيل محبرة سب معراب تقرأيز جلس أون أب زيق النيات ونتقول أبدي سابات ستعيش بيت مخر سلامن لو تقرأيز تسيم حدش بيت مخري بدقفن تقاوم تعجبوا انت سلاسل السرعي أب زي زحلفنا يو قدام السنة بالتيوب السعب نزيوم صمقو زينا يو تخطاتي لنا المدس سرعت كفافلا مهيا سراحتنياتات منغستي فتحاولنا تزرقاقزن زتما أخلا سرارحا بموصاك فتسامن زقبوان مخانو زتقلسة أبزي قنيات نيرو ناب كلنا أبيات عيو منغستي من محدار زوباتات وراداتات كتاماتاتن كفلا كتاماتاتن بيراو كلاو منغست تقرأي ناب لعلواي بيت فردي بيراو كلاو منغست تقرأي أب زت الآخر ممرحي سرعت أكفافلا مهيا سراحتنياتات منغستي فتحاولنا تزرقاقز بزتما أخلا سرارحا بموصاك فتسام سلزقبا ببز مسألة كم هافتا جنات خان زقبر أكادات تطون قبل بيت مغرفة عام السراح بشوعات ميازيا خلتش عن 10 شهور عام تمرت أبزك كايرو سروع أخيبو وسينو ليبل بسنكي منغستي إثيوبيا بالعليز بتقراي زخطلو زولو بوليسي سلاح تاوز أنتتن عسوان كبان حقاو بجد تخلخلنا سراحتنياتات منغست لما ما يوم زي رخبلو كنتات تفتيرو كم زلو يفلتو يزبلا أتممرحي السقم زفترو أبا كفافلا ما هيا زلو حلاف زلاف زي فتحاونت يفتر الليلو سلازغنا كساب ورحي ميازيا 2018 عام مرات بمسرت اتي قدم قبل تواهبو زنبره ممرحي مهيا مخفال زك على كم زغونه زغلزاته ممرحي ناي ورحي غنبوت نسنن غنا فتحاونت زرغاغز زتما خلاص سرار حب موصا كفصم سلازغبا ببز مسلكا كما هفتا غنت خان زغبرا كادا تطو نكبل بيت مخر فصامي سراح بشوعات ميازيا 2018 عام مرات اب زكاده سرعه خيبو وسينو يبل سلازي تي استمع خلا ممرحنا سرارحن كساب زورد ناي ورحي غنبوت نسنن مهيا بز مسلكا مخفال زي كال مخانو زتغلص خوينو كلل ابياتو عيو زوبا كتمان وردان امرار حنزي زي معريا كففلا مهيا كيهلو تبايلو زورد ممرحي مخانو فليتكم طبق كتتلن قصصرن كتغبرو بيرو فاينانسن متحبار هافتن دما كلنا ابياتو عيو بيت مزጋጃን ዝርከብ ገንዘብ ንክም ማحደር ሪፖርት ክትገብሩን ከመውን ዋና ኦዲተር ካሎ ዝምልከቶም አካላተን እቲ ዝወረደ መምርሒ ክትግበርን ክትትል ክትገብሩን ይብል ኣብቲ በደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝወፀ ደብዳቤ በኻለ መዳይ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ክረምቲ ትንበያ ኩነታት ኣየር ዕላዊ ዝገበረ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብት ኮይኑ እቲ ኢንስቲትዩት ካብ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ክሳብ መስከረም 2019 ዓመተ ምህረት ዝህሉ ማይ ክረምቲ ንሰሜን ምብራቅ ማእከላይ ሰሜን ምዕራብን ምብራቅን ከባቢ እዚ ሃገር ናይ ዝናብ ወቅቲ ምዃን ብምሕባር ካብ ዓመታዊ በፅሒ ዝናብ ድማ ክሳብ 85 ሚታው ከም ዝሽፍን ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ትሮፒካል ፓሲፊክን ናይ ሰሜን ህንዲ ውቅያኖስ ፀፍሒ ባሕሪ ሙቆት መደበኛ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ዋዒ ናይ ሙሳኽ ተሪኦ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተገሚቱ ኣሎ ይብል እቲ ዜና። መሰረት እዚ እውን ኣብ ዞባታት ደቡብን ምብራቅን ትግራይ ሰሜንን ደቡብን ወሎን ዞባታት ዓፋርን መደበኛን ትሕቲ መደበኛን ዝናብ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ እቲ ትንበያ የመላኽት። ዞባታት ምዕራብን ማእከልን ትግራይ ድማ መደበኛ ዝናብ ከም ዝረኽቡ ኣብ ሒደት ከባቢታት ፖኬት ኤርያ ድማ ትሕቲ መደበኛ ዝናብ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ እቲ ትንበያ የመላኽት። ደቡብ ምዕራብን ምዕራብ ከባቢታትን ሃገርና ዝናብ ቀደም ዝጅምር እንትኸውን ኣወጻጽኡ ግን ካብ ዝበዝሕ ከባቢ ቀደም ከም ዝወፅእን ኣብ ከባቢታት ደቡብን ደቡብ ምዕራብን ክዝንጋዕ ከም ዝኽእል እቲ ትንበያ ይጥቁም። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ዝናብ ንሕርሻዊ ንጥፈታትን መሬት ምድላውን ልምዓትን መስኖን ንዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እኹል ማይ ንምርካብ ንሓምለዋይ ልምዓት መርሃ ግብሪ ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ተተንብዩ ኣሎ። ኣብዘን ኣዋርሕ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ማእከላይን ምብራቃዊ ከባቢታት እዚ ሃገር ክኽሰት ዝኽእል ደረቕ መዓልታትን
ናይ ዝናብ ዝርግሐ ምዝብራቕ ኣብ ከባቢታት ደቡብ ምዕራብን ክፋል እዚ ሃገር ክፈጥር ዝኽእል ቅጽበታዊ ውሕጅ ናይ ዛው ሓዝቲ ሩባታት ምምላእ ኣብ ገራሁ ማይ ምድቃስ ምውላል ጠሊም ምብዛሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንምርባሕ ጣንጡ ምቹእ ኩነታት ስለ ዝፈጥር ሕማም ዓሶ ምክልኻል ከም ዘድሊ ትካል ሜትሮሎጂ ይሕብር። ስለዚ ዝነጠበት ማይ ብኣግባቡ ብምሓዝ ጠሊም ዕቃብ ኣብ ከተማታትን ገጠርን ናይ ማይ መንፈስን መጥለፍን ካናላትን ምድላው ምፅራግን ኣገዳሲ ምዃኑ ንሓደጋ ውሕጅ ተቓላዕቲ ዝኾና ከባቢታት ንሕብረተሰብ ግንዛቤ ምፍጣርን ፅሬት ከባቢ ብምሕላው ህዝቢ ካብ ሕማም ዓሶ ክከላኸል ምግባርን ከም ዝግባእ ዘተሓሳሰበ ኣብ ቅንያት ነይሩ። ብኻሊእ መዳይ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ተሰዲቶም ኣብ ማዓስከራት ሱዳን ተነድባ ዝርከቡ ወገናት ብሰንኪ ሕፅረት መሰረታዊ ቀረባትን ምእታው ወቅቲ ክረምትን ተታሒዙ ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት ይርከቡ ክብል ፅላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዝገለፀ ኣብዚ ቅንያት ነይሩ። እቲ ህዝቢ ካብ መረበት ተመዛቢሉ ናብ ስደት ካብ ዘምርሕ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዝኾነ ይኹን ዝተመሓየሸ ናብራ ብዘይምህላው ኣብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኩነታት ወዲቑ ይርከብ ዝበለት ማሕበር ብፍላይ ድማ እቲ ቅድሚ 5 ዓመት ዝተዓደለ ናይ መዕቆቢ ኬንዳ ብሰንኪ ነዊሕ ግልጋሎት ምሃቡ ተበላሹን ተቀዳዲዱን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ብምዃኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ንፋስን ዝናብን ክከላኸል ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ከም ዝበፅሐት ማሕበር ገሊጹ። ብምዃኑ ድማ ብሱዳን ዝርከብ ህዝብና ዝበፅሖ ዘሎ መከራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደደ ብምምፁ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣህጉራዊ ትካላት ረድኤትን ነዚ ውፅእ ፀገም ፍሉይ ቆላሕታ ከገብሩሉን እቲ ማሕበር ተላብዩ። ካብ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጥን ኣብ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ዝቀየረ ፖለቲካዊ ውድባት ምሁራትን ካልኦት ፀለውቲ ኣካላትን ዘተኣኻኸበ ከም ዝኾነ ዝተነገረሉ እቲ ቤት ምክሪ ትማል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈላማይ ኣኼቡ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ቤት ምክሪ ኣብቲ ፈላማይ ኣኼቡ ነበር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝተራኸበ እንትኸውን ኣድላይነት እቲ ቤት ምክርን ጉዳይ ናብ መቐለ ምምላስን ዘብረ መደረ ኣስሚዑ ኣብ ክንዲ ሰላም ዘምፅእ ውዕል ሓሊኻ ልምዓትን ሰላምን ምርጋፅ መናእሰያት ዓዶም ገዲፎም ናብ ስደት ከምርሑን ምክንያት ኮይኖም እዮም ዝበሎም ናይ ቀደም ብፆቱ ነዚኦም ዓሊኻ ስልጣን ህዝቢ ምሃብ ዘብል ዕላማ ዘለዎ ቤት ምክሪ ምዃኑ ኣብሪሁ ምስ ካልኦት ኣካላት ኮይኖም ኣብ ትግራይ ኩናት ንምውላዕን መናእሰይ ክጥጠቑ ዝገብሩ ዘለው ምንቅስቃሳት መናእሰይ ከይጉዳእን ባዕሉ መናእሰይ ካብ ዝሕማቕ ተግባር ኢዱ ክስሕብን ከም ዘለዎ ዝገለጸ ጌታቸው መንግስቲ ፌደራል እውን ፈሊኮ ቀዳ እምበር ኣብ ዘይማቱ ዘይወዓሉ ህዝቢ ክጉዳእ ኣይደልን ክብል ገሊጹ። ኣብ ቀረባ መዓልቲ እውን ዝከኣለና ኩሉ ተጠቂምና መቐለ ክነኣቱ ኢና ዘጠራጥር ጉዳይ የብልናን ክብል ተደሚጹ ኣሎ። ከምዚ ኢሉ እንተሎ እቲ ቤት ምክሪ ንውድብ ሕወሓት ብዝድግፉ ይኹን ንውድብ ስምረት ብዝድግፉ ገለ ኣካላት ብማዕረ ተቃውሞ እንትበፅሑ ንምዕዛብ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ መቐለ ነባር ቤት ምክሪ ተመሊሱ ንነባር ፕሬዚደንት ዳግም ናብ ስልጣን ዘምፅአ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ደቂ ትግራይ ብማዕረ ዝሳተፍሉ ግዝያዊ መንግስቲ ንምስራት ካሊእ ቤት ምክሪ ምጥያሹ ፖለቲካ ትግራይ ቀልቢ ብዙሓት ክወስድ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ። ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ትግራይ ናብ ዘየድሊ ኪሳራ ንክተኣቱ ዝስራሕ ዘሎ ሓደገኛ መንገዲ ጠጠው ክብል ኣሎ ክብል ላዕለዋይ መሪሕነት እቲ ኣብ ቀረባ ምጥያሹ ዝተሰምዐ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገሊጹ። ጀነራል ጻድቃን ንዙይ ዝበለ ካብ ምንቅስቃስ ዘለይቲ ለውጥ ትግራይ ናብ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝተሰጋገረ ውዳበ ፈላማይ ኣኼቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ መብርሂ እዩ። ኣብ ትግራይ ክካየድ ሓሲቡ ዘሎ ዝበሎ ኩናት ናይ ውክልና ኩናት እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ብዘይምዃኑ ንምትራፉ ተሪር ቃልሲ የድሊ ዝበለ እቲ ጀነራል እዚ ንምትራፍ ናይ ሰላም ሓይሊ እየ ዝብል ኩሉ ዝተወደበ ቃልሱን ክግበር ፀዊዑ። ዝተወዘፈ መንግስትን ቤት ምክርን ናብ ስሩሕ ምምላሱ ናብ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝወስድ መንገዲ ፍጹም ኣይኮነን ክብል ውድብ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ክረድእ እኳ እንተፈተነ ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ዝነበረ ወጥሪ ክሃድ ግን ኣይኽኣልን። ንምዃኑ እቲ ጀነራል ኣብዚ ጉዳይ ዝያድሂቡ እንታይ እዩ ኢሉ ተኸታቲልና ንመለስ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኩሉ ዕድል ሂቡ ዋላ ንእሽተይ ተኣሽሙ ዘይብሎም ናይ ቲፒኤልኤፍ ዘበሉ ብምልኦም ኣኪቡ ካቢኔ ገይሮ ቂሙ ዝበልኩም ንገብር እየ ዝብሎም ዝነበረ ታደሰ እውን ክቐበሉ ይከኣሉ። ንሶም ተዘሒዞማስ በቃ ትግራይ ክተኣማምነ ይኽእሉ ፕሮግራም ተዝህልዎም እውን ፅቡቅ ነይሩ። ከምዚ ክንገብር ኢና ንትግራይ እዚ ክንሰርሕ ኢና ተዝብሉ እውን ሓደ ነገር ነይሩ ማለት ምትሓሰበሉ። ስለዚ ዘይህጋዊ ዝኾነ ጉጅለ ንዚ ዘይህጋዊ ዝኾነ ጉጅለ ዋርድያታት ክኾኑ ዝፈቐዱ ጀነራላት ተጣሚሮም ብሓደ ትግራይ ኣብ ዓብይ ዕግርግር እትዮም ኣለዉ፣ ኣብ ከቢድ ፀገም እትዮም ኣለዉ። ኣብቲ ዘለናሉ ዓለማውን ከባቢያውን ኩነታት ከምዚ ዝመሰለ ናይ ብፈቃደኝነቶም ዋርድያታት ዝኾኑ ጀነራላትን ዘይህጋዊ ዝኾነ ውድብን ኣብ ትግራይ ቅድመ ሕዚ ዝስራሐሉ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ህገ መንግስትን ናይ ውዕል ፕሪቶሪያን ኣፍሪስካ ናብ ስርዓት ዘይብሉ ዕግርግር እዮም ዘእትውና ዘለዉ። ናብዚ ኢና ክንከይድ ከምዚ ኢና ክንኾን ኢልካ ክትሪአሉ ትኽእል ምንም ነገር ዘይብሉ ናቶም ህይወት ንምድሓን ጥራሕ
ወይናቶም ወንጀል ንምኽዋል ጥራሕ መሰረት ዝገበረ እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ርኢኹሞ ኢኹም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ፕሮፌሽናል ኮይኖም ስኢሎም ናይ ባዕሎም ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ከይተረፈ ብምሉኦም ጓሓይፎም መውፅኦም ምንም ናይ እሱ ገይሮም መውፅኦም ድማ እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ዘምፁ 100% ሎያል ምዃኑ ዘረጋግፅ ሰብ እናመረፅኦም ከእትዉ ዝፍትኑ ስለዚ ከይዱ እቲ ውድብ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዲጀነሬት እናገበረ ናብ ብጣዕሚ ተወሰኑ በቃ ናይ ባዕሎም ጥቕሚ ጥራሕ ንክከላኸሉ ቆሪፆም ተልዓሉ ውሕዳት ሰባት ቁፅጥር ኣትዩ ዘሎ እዚ ኣብ ትግራይ እውን መዕነው እዩ ኣብቲ ዘለናሉ ዓለማዊ ከባባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እንደገና ዝገደደ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን እዚ ድማ ብኩናት ክፍፅሞ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብኩናት እዮም እዚ ዕግርግር ክፈጥርዎ ዝኽእሉ እዚ መዓት ግዜ ፈቲኖም እዮም ምስ ፋኖ ኮይኖም ጋሸና ክንበፅሕ ኢና ኢሎም ፈቲኖም ብናይ ህዝቢ ትግራይ ተቃውሞን ኣብ ሓይሊ ሰላም ብዘለዉ ሓይልታት ብዝገበርዎ ተጋድሎን ዕላማታቶም ተሰንኪሉ ተሪፉ እዩ ካብ ራያ ከይሓልፍ እናኾነ ፀኒሑ እዩ ብናቶም ድሌት ነዊሕ እዩ ተኣሽሞ ናብ ፀለምቲ ክንሰግር ኢና ዝባን ክንወፅእ ኢና ኢሎም ፈቲኖም እዮም ኣብኡ ብናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሓይሊ ተወቂዖም ተመሊሶም እዮም እቲ ናይ ኩናት ፕላኖም ግን ኣይገደፍዎን ህዝቡን ግፋ ይገፉ ኣለዉ ታዕሊም ክንገብር ኢና ይብሉ ኣለዉ ምስ ፋኖ ኮይና ምስ ጉጉመ ኮይና ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ጉጉመ ምስ ቂማንት ኢሎም ምስ በቃ ዝገርም ዓይነት ዕብዳን እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ በቶም መራሕቲ ዝበሃሉ እዚ ድማ ገበንካ ንምክልኻል ባዕልኻ ንምድሓን እንተተኻኢሉ ሓሲብካ ዝግበር ነገር እዚ ኣብ ትግራይ ገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኩናት ብናተይ ኣረኣያ ናይ ውክልና ኩናት እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣይኮነን ኩናት ተተገይሩ ክገብሩ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም እዮም ህዝቡን ኣይገደፍዎን ህዝቡን ፕላን ይገብሩ ኣለዉ እዮም ህዝቡን ሓይሊ ይውድቡ ኣለዉ እዮም ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ እንድሕር ኩናት ተገይሩ ኣብ ትግራይ ዝግበር ኩናት ናይ ውክልና ኩናት እዩ ንኦም ጠቅም ምን ህዝቢ ትግራይስ እዚ ጠቅም ተባሂሉ ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን ንኢሳያስ ይጠቕሞ ይኸውን እቲ ኩናት ድፊእ የብለሉ ኣብ ወልድያ ወይ ብጋሸና ኩናት ክግበር ይሕግዞ ግዜ ክረክብ ይገብሮ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሰራዊትን ናይ ትግራይ መናእሰይን ኣብ ዝገብርዎ ግጥም ክልቲኦም ይዳኸሙ ንኢሳያስ ፀጋእ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንካሊእ እንስሳቶም እውን ምናልባት ዕግርግር ተፈጢሩ ንባዕሎም ክኽወሉ ከም ውልቆም ይጠቕሞም ይኸውን ንህዝቢ ትግራይ ግን እዚ ክጠቅም እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ነገር የለን ክቡራትን ክቡራንን ሕዝቡን ካብ ዛዕባ እዚ እንካይ ወፃና ዝተፈላለዩ ውድባት ንጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣበበ ተክለ ሃይማኖትን ዝመሳሰሉ ውልቀ ሰባት ሒዙ ኣብ ምንቅስቃስ ዝነበረ ደለይቲ ለውጢ ዝተሰየመ ውዳበ ካብ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝተባሃለ ዕጡቕ ምንቅስቃስ ዝመርሕ ሓይልን ካልኦት ጸሎት ውልቀ ሰባትን ዓቕሚ ወሲኹ ናብ ቤት ምክሪ ምዕባዩ ኣብ ዝተሰምዐሉ እዋን ተቃውሞታትን ድጋፍን ርኢና ኣለና ብቱን ዓቕሙ ምውዳብ በብኣንፈትካ ዝግበር ጉዕዞ ምውዳድን ኣብ ሓደ ዓይነት መበገስ ወይም ኮዝ ዝተዋደደ ውቅዒት ምዕራፍን መድረኽ ትግራይ ዝጠልቦ ዘሎ ሓቂ ዝብሉ ብድጋፍ ድምፆም የስምዑ እቲ ለውጢ ክምራሕ ዘሎ ብመናእሰይ ካብ ዝብል ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ምክንያት ዝቐርቡ ደሞ እንኮላይ ኣባላት ውድብ ስምረት ምዃኖም ካብ ዝፈልጡ ወገናት ተቃውሞ ይቐርብ ኣሎ ንምዃኑ ቀንዲ ዕላማ እንተልእኾን እዚ ቤት ምክሪ እንታይ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ እዚ ቤት ምክሪ ዕላማታቱ እንታይ እዮም ኣብ ዝብል እዞም ዕላማታት እዚኦም ትግራይ ንምድሓን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ንኩሉ ኣካል ብዘይፍልሊ ክእክቡ ዝኽእሉን ናይ ኩሉና ኣጀንዳታትን እዮም ብዋናነት እቲ ኣብ ትግራይ ኩሉ እቶም ዓንተዎ ዘቕመጥናዮም ጥፍኣታት ተሸኪሙ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዘምፅእ ዘሎ ሓይሊ ኩለ መዳዊ ቃልሲ ጌርካ ምእላይ እዩ ሓደ ዕላማ ቀፂሉ እዚ ሓይሊ ኣብ ዝእለየሉ ሰዓት ኣብ ትግራይ ስርዓት ኣልቦነት ከይፍጠር ፀገማት ከይፍጠሩ ንብረት ህዝብን መንግስትን ከይዝረፍ ወይም ካልኦት ፀገማት እውን ብሓፈሻ ስርዓት ኣልቦነት ከይፍጠር ሰላምን ምርግጋዕን ናይ ምፍጣር ዕላማ ኣለዎ ካልኣይ ሰላምን ምርግጋዕን ድሕሪ ምፍጣር ንኩሉ ትግራዋይ ዝሓቁፍ ኣሳታፊ ሓቋፊ ግዝያዊ ምሕዳር ምትካል እዮም እዚኦም እዮም ቶም ሰለስተ ዕላማታት
بدحريو بتግራይ ዝቕፅል ስራሕ ናይቲ ዝትከል ሓቋፊ ግዝያዊ ምሕዳር ስራሕ ይኸውን ማለት እዩ ብዋናነት ግን ቤት ምኽሪ እዚ ትግራይ ኣትዩ ሓቋፊ ግዝያዊ ምሕዳር ክሳብ ዝትከል ዘለው ስራሕቲ ንምስራሕ እዩ ተጣይሹ ዘሎ ሽቶታት እዚ ቤት ምኽሪ እንታይ እዮም ዝብል ውዳበን ኣባላትን እዚ ቤት ምኽሪ ብምስፋሕን ብምጥንኻርን ዝተወደበ ፖለቲካውን ናይ ሚድያን ዓቕሚ ምህናፅ ሓደ ሽቶ እዩ ነቲ ጻሕታሪ ኩናት ጉጅለ ካብ ስልጣን ምእላይን ዝሃነጾ ናይ ጭቆና መዋቕር ምፍራስን ካልኣይ ሽቶ እዩ ብሰንግስቲ ፌደራል ዝተወዳደረ ስራሕ ምስራሕ ወይ ከዓ ምውዳድ ምፍጣር ካልኣይ ሽቶ እዩ ወይ ከዓ ሳልሳይ ሽቶ እዩ እቲ ጉጅለ ምስተኣለየ ሰላም ህዝቢ ከይዝረግ ናይ ህጹጽ እዋን ትልምን በጀትን ምድላው ነቲ ተጣይሽ ሓድሽ ምምሕዳር መበገሲ ዝኸውን ውዳበ ፍኖተ ካርታ ባጀትን ምድላውን ዝኣመሰሉ ሽቶታት ኣለዎ ቀንዲ ተግባራቱ እንታይ እዮም ክኾኑ ኣብ ዝብል ድልውነት ምርግጋጽ እዩ እዚ ናይ ሰላምን ለውጥን ሓይሊ ኣበዳዊ ድልውነት ገይሩ ነቲ ስርዓት ንምእላይ ፕላስ ኣብ ትግራይ ሓቋፊ ግዝያዊ ምሕዳር ንምትካል ብቑዕ ምድላው ምግባርን ምርግጋጽን ይኸውን ካልኣይ ብቕንጅት ምፍራስ እዩ ኩሉ መዳዊ ዓቕምታት ተጠቒምካ እቲ ስርዓት ብዝተቐናጀወ መንገዲ ክእለ ምግባር ውዳበ ሰላምን ምርግጋዕን ምፍጣር ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ስርዓት ኣልቦነት ከይፍጠር ናይ ሰላምን ምርግጋዕን ውዳበታት ምፍጣር እዩ እንታይ ከኢና ክንገብር እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ምስ ተጣየሸ ወይ ከዓ ሳብ ዝጣየሽ እንታይ እዩ ክግበር ዝግብኦ ዝብል እውን ስትራቴጂክ ፕላንን በጀትን ኣቐዲሙ ስትራቴጂክ ፕላን ምድላው በጀት ምትኽኻብ እቶም ዘድልዩና ነገራት ሒዝካ ንምእታው ዝግበሩ ቅድመ ድልውነታት ምድላው እውን ክኸውን እዩ ዲፕሎማስን ርክብን ኩሎም ንዝለውጢ ኣብ ዝድግፉ ሓይልታት ናይ ውሽጢ ይኹኑ ናይ ደገ ምስ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለው ይኹኑ ምስ ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ ናይ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምግባርን ኩሎም ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ዕላማ ክድግፉ ምግባርን እዩ ካብኡ ቀፂሉ ንኹሉ ዝሓቁፍ ቤት ምኽርን ምምሕዳርን ምጥያሽ ዝብሉ ቀንዲ ተግባራት ይህልውዎ ማለት እዩ ሕጊ ዝተኸተለ ምሕደራ መሬት ብዘይምህላው መሬትና ንሕደግ ኣለና ክብሉ ድምፂ ኩኑና ዝበሉ ነበርቲ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ጣብያ ሸኻ ተኽሊ ቁሸት ዓዲ ንፋስ ዝኾኑ ኣካላት ንትካልና ገሊፆም እቶም ድምፂ ኩኑና ዝበሉ ወገናት ንብዙሓት ዓመታት ኣብ ክርክር ዝጸንሐ ናይ መሬት ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ብይን ተዋሂብዎ ናብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ክመሓላለፍ ዋላ እንተተወሰነ ክሳብ ሕዚ ግና ሰማዕሲኢና ኣለና ክብሉ መራሮቶም ገሊፆም ንምዃኑ እቶም ነበርቲ ዘለዎም ቅሬታን ይበፅሕና ዘሎ ዝበልዎ በደልን እንታይ እዩ ካብ አንደበቶም ተኸታተልና እንመለስ እሺ መጀመሪያ ሽመይ ገብረ ኪዳን ሓጎስ ይባሃል ኣብ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ጣብያ ሸኻ ተኽሊ ቁሸት ዓዲ ንፋስ ነበር እሺ ካብኡ ጥያቄና ደግሞ ዝተወረረ መሬት ነርና ህዝቢ ዘይፈልጦ ጣብያ ዘይፈልጦ በወረዳ ዝተዓደለ ብ2003 ተዓዲሉ ب2003 هو يتعدل هزن طابيان زي فلطه هو تعدل ناطرع صنح بزح عام تصنيح ل13 عام تصنيح هو دحزي فتح مسانه دمو تزي 2015 كان هزي لعلي مئتي صمدي صوميدو زي كسكا حقي المطنا سمع هزي شعب مطنا بحناينا نحزيلو هوي لاتي تزي هو لزي تردي دمو تم محدار عقد وطنيحو هو دحري خلت عامت دمو 2019 دمو تم محدار تم محدار لا هزون منقسن خازنا مليتو عينوي تمريت هو نازم محاور مريت هو بطعما غيرهم وعلي حدثكم ما يبمال هو هذول طرعن سلازله يلو هو لا خازنا منقسم مليتو ماشي وردا محداري بنا وردا محداري غير دمو مريت محدار وردا لا هو كما غيرو منطلوم لا خازنا منقسم مليتو ماشي زي الحرشة من أتي لحربينياتات لسزراسو كمون للسبيل سلازعكل زي الحرشة يتعادلنا أو زودنا يوم هو زي الكتمة آتيو يلو محدار مس مزقاجو تخيلو موقويتنا ماشي بيت فرو سانة هايدي لبل لا خالدا من قسم اللي سلخو ماشي بيت فري لا خالدا من قسم اللي سيلخو يلو هو ومن حنا قازنا منقسم تمليسو خوينو نسخاتو نتاي مكر خارج لي ويلينا منقسم دخوينو هو خالدي نا منقسم دنيا هو
أفتى قشة ويدا ما كان مقالة متيخ يا محاضرة ويدا خاك عجسا مخنياتو تتهمو تلك نايزا أفضل قشة زلو منقسي محدار إذا محاضرة أشي قشة مريت محدار له كاولة طابع مريت محدار لي إذا محاضرة أشي نزيوم نكاي محاضر دما محداري مثل ما ذكرت خوينو زي لا كتما سلازة عتيه هو كتما إنا نعدلو إيلنا نحنا دمو لا كتما زعتو هفت قطرة تغيرو هزبي أمينلو ركشكب تغيرو تو مريت من محدار لا مزقجات عرفتهم أو وشتي كتما مزقجات محاضر تخوينو مريت من محدار بهال نجار يلن كلتا من محدار بهال يلي مريت حالي ذا محاضر سلازي كسكا هفتو قطرة زقبكن كاز زي عمدلو هنا قطرينا أنا بقطرينا زي الحرشة أنا يوم حتى هذا حتى أنا نحسب ثلاث عام زنبر تياكينا خذون سلة تملسة لا خذام قلت سلة تملسة تمرت هو تمرت لمن أتي لا ذا قشت تمرت ينازع قشت يتعدل لنا حارسنا نولع ما ينديو أفضل ما ينديو هو سلذي نيشان مريت تتوهيوت منسي عالمي أكهدعي كون لي زيت هزي وهاي من ساعتي سرعة غير الدمو هو تاي بيرو زمن محداد حاجة تسويعو لا تستعرمي ماشي حاجة متسويعو تعيلو هزي يقاچي لو نعو مانغو لعلي بوليس لزخونو لعلي ساتا سلخون حقوزنا يلمطيو هو كاوز يا لا هزو جنا في غارات تستعرمي ووصل شيزو تطويلو كاوز هزو لا تطويلو لا قچت خاتو زي طحما يلي يسولني اشتي سلام تدبل من ذات حقوقات يلي انا حبيت عدي طابع مريت من محدار سلطانو بمنطان تناي منغس محور سلطانو بمنطان سلطان لي يولو حيل انت هذا حيل هذا كيف توضع حيل مريت بيكون اي منغسي ولا مريتهم كتقولوا تقولوا مريتهم خالي تقولوا مزي ما انا منغسي فرحنا تنقفنا لكم منغسي تنقف لكم بزيد في الخ بحيل كلا اكايدا ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝግበር ጣውቂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝግበር ለለ መስራሒ ምንም ህዝቢ ምስካብ ይደልይዎ حتى ዝደልይዎ ናይ ግህሰት መሰል ክወድቁሉ ግን ቦ ደስ ይኾነ ምክንያቱ ጥቅሚ ብጥቅሙ ማተዘረፈ ልርኢ ማሕበረሰብ ይውናይ قال بتقلالي تناتخاتم حتى تنات تنات قشت تاي مالت بقى ممرحي حقينا من حدا ممرحي حقينا من حدا حقي ممرحي الاولى تخفينا من حدا حقي زقرط ايدس دارغال الله او كتما كتاسي تخينخا ما يوعل لخونه مسفرتات لو كتما كتاسي وتمسفرتات صاتم هتقطرا تقطع مريت وانا مثل ما انا منغست لبحال محور ناي طابيا نت بيت نت كتما قوي ملاشيا اما حضر كركب صالو في درفكم مستقم اي كما حضر مخ السو كيف تفصل انا تركب كيف تركونا مرحتنا ما لازم من حضر وين كيركب كان حضريه ማለት ግን طرح زمان تكبر الوتل كدبر له نفسل هزبي حقي اخيرها نفسلون روحو ان هزبي اخيرها باغواو كمراح بتحقي كدانا نفسلو تربحينته كربح بمسلو كدانا يللو مريت دما باواجي المحدث باواجي المحدث لله انتي مع الله كوعل له زول دما بعد زكون يكون بعد سلطان زول مريت نزي كوعل له مالو يلو كورسن لهم مسله يلو هزو بعلو زبطازي نزي تخونه زبطازي متاشات تخوننا زبطازي يعني نحرشات تخوننا يلو بيطقموا يكم حضر مخم سلطان له ስለዚህ መምርሒ ተኸይሩ ህዝብ ክግልገል ክኽእል ኣለዎ
ጠለብ ዘመናዊ ዶኽዒ ንሕብረተሰብ ተበጻሒ ንምግባር ይስራሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዓለም ብርሃን ሃሪፎዮ ገሊጹ። ዓለም ለኻዊ ሸርፊ ብምውሳኹን ቀረብ ነዳዲ ብዘይ ምህላውን ምክንያት ተወሰኽ ዋጋ ክፍሊት ዘመናዊ ዶኽዒ ከም ዘርአየ ዝገለጸ እቲ ሓላፊ ምስ ካልኦት ክልላት ሃገርና ክነጻጸር ከሎ ግና ዝመጣጠን ዋጋ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ቀረብ ሕቶ ዘመናዊ ዶኽዒ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዓብይ ሕቶ ኮይኑ ምቕናዩ ዝዝከር እዩ። ካብ ኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ዝረኸብናዮ ቃልት ሓላፊ ተኸታቲልና እንመለስ። ኣብ መዳበርያ ዝምልከት ክልተ መሰረታዊ ሕቶታት ዝለዓል ጉዳያት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ሓደ ዝለዓል ጉዳይ ናይ ዋጋ ዝምልከት እዩ፣ ዋጋ ምኽባር ዝምልከት እዩ። እንደዚ ፖለቲሳይዝ ዝግበረሉ ኩነታት እውን ከም ዘሎ ንርዳ ኢና። ካልኣይ ከምቲ ዝበልካዮ ብትራንስፈር ኢና ክንግልገል ዘለና ብኡ ንምንታይ ዘይግልገል ዝብል ሕቶታት ዘቕርበሉ ኩነታት ኣሎ። ምስ መዳበርያ ምኽባር ተኣሳሲሩ ሰለስተ ቤዚክ ነገራት ምርዳእ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ንመዳበርያ ምኽባር ምክንያት ዝኾነ ሓደ ዓለማዊ ኩነታት እዩ። ዓለማዊ ኩነታት ክልተ ነገር ሓደ ኢንፍሌሽን ኣሎ፣ ግሎባል ኢንፍሌሽን ወይ ዋጋ ናይ ምኽባር ጉዳይ። ካልኣይ ድማ ምስ ምዕፃው ናይ ሆርሙዝ ተኣሳሲሩ እውን ናይ ዲመሬጅ ዋጋ ናወስኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ከሎት ዋጋ ሓፍልሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሓደ ቤዚክ ነገር ግሎባል ሲቹዌሽን ወይ ዓለማዊ ኩነታት እዩ። ካልኣይ መሰረታዊ ነገር ሃገራዊ ኩነታት ዝምልከት እዩ። ሃገራዊ ኩነታት ዝምልከት እውን ክልተ መሰረታዊ ነገራት ኣለዉ። ሓደ ናይ ብር ዲቫሉዌሽን ናይ ገንዘብ ዲቫሉዌሽን መሰረት ብምግባር ቅድሚ ሕዚ ሓደ ዶላር ብ50 ቅርሺ ዝሽረፈሉ ነበረ ሕዚ ካብ 150 ይሰጊሩ ስለ ዘሎ ካብ ደገ ተምፅኦ ኮሞዲቲ ስለ ዝኾነ ናብ ትግራይ ወይ ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ከሎት ዋጋ ዝኸብረሉ ኩነታት ስለ ዝፈጥር ክሪቲካል ናይ ዲቫሉዌሽን ፀገም እዩ። ካልኣይ ኦቨርኦል ኢንፍሌሽን ከም ሃገር እውን ምስ ነዳዲ እውን ተኣሳሲሩ እውን ክሪቲካል ፀገም ዘሎ ምዃኑ እዩ። ሳልሳይ ናብ ትግራይ ክመጽእ ከሎ ዝህልው ወጻእታት ዝምልከት እዩ። ናብ ትግራይ ክመጽእ ከሎ ዝህልው ወጻእታት ሓደ ወለድ ናይ ባንክ ኣሎ፣ ካብታ ልቃሕ ዝሓተትና ላ ጀሚሩ ዝቆፅር ወለድ ባንኪ። ካልኣይ ናይ ትራንስፖርት ኮስት ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ናይ ነዳዲ ኩነታት ትፈልጥዎ ኢኹም። ሳልሳይ ናይ ማሕበራትን ማለት ናይ ዩኒየናትን ናይ ማሕበራትን ናይ ሰርቪስ ቻርጅ ኣሎ። الرابعي بمسرته ناي بانكي سيرفيس مالت مستجنزب تأساسيرون زخفلوا نجار الله بس درجة زي بسلست من قدي كم هاجرون إن كم تجراون تواجز خبر الخناتات يزال وزي كم زل قوين جن ناي تجراي واجا مداريا بستفليه إنفلونس جوار نجار أيقونا ناي تجراي ناي مداريا واجا أبجعلي كم ناي محرة الرزق النسا كابجعلي يخلل معرض خنا إن كابجعلي يكون وسخ زبالة خناتات يزال so therefore مس مداريا مخبر تأثير زل على الحتة critically ناي global situations فطري بقندو ناي بير devaluations فطري بوانا نتدمع مس ناي logistics ناي supply chain زلوا واجتاتون زت أساسر مخانو بدم بمردع قدلي so حدا نجر مزغب خناتات زت أساسير زل رأي كلاي مس transfer زملكاتي اللوجيك نحنا مداريا بترانسفر زي فوق قدلو زخون يكون ودعو مخنيات يلن جن أبزي أخاك كلتا مسرتها ونجرات ألو كبعلم بنك زرخبنا كباب خلتا بليون قرشي بوانا نت نشي ما قلتها تتك أمت حرستات أديتات كاب جزا خوات زي يقول بنك أكاونت زي بلهم حرستات ألون therefore إذا جنزب زي أتي أين كوستهم حرستات زيهم كوتهم ألو أنت زي بس حوام كلتا مخنيات يفتر حدتهم حرستات كموتيهم بيكوز شما قلتات تسأنات استفلا الإحمام زلهم سلازخونو كان أي تجنزب أي تتأمكم انتهينا أنا علم بنك من لسناي therefore اتناي مداريا شيئات كاش اتناي مداريا شيئات كاش تجنزبنا بنك أتيت حساب جند ما تكاش كافت مداريا كولكتن جبر كاش نظام شما قلتاتن دك أنستيان استفلا الإحمام زلهم زيجاتات ما أنتي survive كجبر كنابرو basically supporting جبر المنجدي so مدب نايمت عام كلتنا نجرب دي أنا عوتلنا هذا life save نجبرنا نايزم شما قلتات and life change نجبر لنا نايتهم مداريا زوج لحرستات إذا أكسب كندي أتخيل تحرستي كسب خفل زخ العقم خساب زلوا مداريا وسد أي توسد تزي وسيد كذي أتكوني خا قال ملا زبحال نوري قدم حليف حزمنا لوت ببخابيو استفلا لي مرحنت بعلمي أنا فترة رزغل أنا اشتريت أجمعت كله خمس خلو كذا expect زبرت خنا حزين أكون زوجة تجعل خنا أطول نخل نوري وخناتاتن هلو خناتاتن زي اللي نام قانون بدنا مرداي كاب نايوساي دحري متقعتي سب علبو نفرتي أب نيكروراوي بوتا إمارات عرب واقع ندار وسخ كم زراعات حبيرو أب حبرات إمارات عرب أب زركب ممنشوي نيكروراوي حيلي بركة بسب علبو نفارت استفز أمام متقعت السعبو على منخو واقع نداري لوم علات لعل حدا ميتا وسخ كم زراعات حبيرو بزي مسرت واقع زي تسعري ندار برنت حدا برميل لعلي حدا ميتين عسرت حدا دولار كبل انكالو واقع زي تسعري ندادي أمريكا معراب تكساس انترميديت لعلي $1,700 كم دوس خمر داتا أداقا نداد عالم عمل أخيدو
ክልቲ ዋጋታት ዘይተጻረየ ነዳዲ ካብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ብዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ዓለማውያን ኣዋፈርቲ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ቅርፂ ፀዓትን መስመራት ንግዲ ባሕርን ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሓደጋ ግብረ መልሲ ሂቦም ኣለዉ ተባሂሉ ሰበስልጣን አቡዳቢ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ጥቃ መሳለጥያ ኒኩለር ባርካ ባርዕ ከም ዘስዓበ እኳ ተገለጹ ዝኾነ መግዳእቲ ወይ ምፍሳስ ጨረርታ ከም ዘየለግን ገሊጾም ሰበስልጣን ኢምራት ምንጭ ናይት መጥቃዕትን ምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ክገልጹን ከለዉ ሃገራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ፀዓት ድማ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ደረጃ ጨረርታ ንቡር ምዃኑ ረጋገጹ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አንጻር ኢራን ምስ ላዕለዎት ኣማኽርቱ ሃገራዊ ድሕነት ብዛዕባ ወታደራዊ ኣማራጽታት ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ይገልጽ ከም ዘሎ ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ደው ምባል ጽዕቡ ነቲ ዕዳጋ ዝያዳ ከም ዘናወጽኦ ተገሊጹ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ስዒቡ ኣብ ናይሮቢን ካልኦት ከተማታት ኬንያ ኣድማ መጓዓዝያታትን ካልኦት ተቃውሞታትን ከም ዘለዓለ ተገሊጹ ኣብ ኬንያ ብርቱዕ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ስዒቡ ሎም ዕለት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሃገር ብደረጃ ሃገር ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣድማ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ናይሮቢ ሓዊሱ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጓዓዝቲ ብምሓዝ ንንግድን ትካላትን ኣብያተ ትምህርትን ክዕጾ ምኽንያት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እቶም ናይ ሎም ተቃውሞታት ድሕርቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን በዓል መዚ ምቁጽጻር ፀዓት ነዳድን ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ምርኣዩ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ እቲ በዓል መዚ ንዋጋታት ነዳዲ ችርቻሮ ብልዕሊ 20 ሚታዊት ከም ዝወሰኸን ከምኡውን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝረአ ዘሎ ውጥርን ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ዝረአ ዘሎ ምዕጻውን ምኽንያት ምቁራጽ ቀረብ ነዳዲ ምዃኑ ተገሊጹ ፖሊስ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዘንብዕ ጋዝ ብምትኳስ ምላሽ ክህብ እንከሎ ትስቅጥቅጥ ትራፊክ ንዓበይቲ መስመራት መጓዓዝያ ሽባ ብምግባር ብዙሓት ተጓዓዝትን ኣብ ስራሕ ነዊሕ ርሕቀት ብእግሮም ክኸዱ ይግደዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ሰልፈኛታትን ትካላት መጓዓዝያን መንግስቲ ነቲ ድሕረዋይ ወሰኽ ዋጋታት ንድሕሪት ክምልሶን ዜጋታት ካብ በጽልዋ ዓለም ለኸ ምልዋጥ ዋጋ ነዳዲ ንምክልኻል ሰፊሕ ስጉምቲ ክውሰድን ሕዚ እውን ጻውዒት ይገብረሉ ራኸቤ ብዙሃን ውሽጢ ዓድን ሚኒስተር ፋይናንስ ኬንያ ጆን ድማ እቲ ኣድማ ኣድላይ ኣይኮነን እንተኾነ መንግስቲ መፍትሒ ንምሃብ ምስ ትራንስፖርት ኦፕሬተራት ክዘራረብ ምዃኑ ገሊጹ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ስዒቡ ግዜ ውዳእ ኣሎ ክብል ንቴህራን ጽኑዕ መጠንቀቕታ ሂቡ ቁልጡፍ ምንቅስቓስ ምክያድ ይሓይሽ እንተዘይኮይኑ ዝተርፈሎም ነገር ኣይክህልውን እዩ ክብል ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታቱ ማለት እውን ትሩዝ ሶሻል ጽሒፉ ትራምፕ ንዙ ዝበለ ትማሊ ሰንበት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝረርብ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማዕኸናት ዜና ኢራን ብወገነን አሜሪካ ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ቴህራን ዘቕረበቶ ዳሕረዋይ ዝርርብ ዝኾነ ጭቡጥ ምኽንያት ከም ዘቕረበትሉ ጸብጺበን ዋሽንግተን ኣብ ድርድር ተገዳስነት ዘይምህላው ኣብ ዝርርብ ሰላም ምዕንቃፍ ከምጽኡ ዝበላ ተን ማዕኸናት ዜና ትራምፕ ቀዲሙ ንእማመ ድርድር ኢራን ጉጉይን ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉን ክብል ከም ዝነጸጎን ጸብጺበን ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ እዚ ድማ እዚ ተኽሲ ደው ምባል ቅድሚ ምእዋጁ ቅሩብ ጸኒሑ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ድማ እቲ ተኽሲ ደው ምባል ቅድሚ ምእዋጁ ቅሩብ ጸኒሑ ኢራን ነቲ ኩናት ክተብቅዕ እንተዘይተስማዕሚዓ ሙሉእ ስልጣነ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ኣፈራሪሑ ነይሩ ይኹን እምበር ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እስማኤል ባጋኢ ብሃገሩ ዘቕረቡ ናይ ድርድር ጠረባት ሓላፍነታውን ለጋስነትን ዝተመልኡ እዩ ክብል ገሊጹ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ምክልኻል ዶባት ደቡብ እታ ሃገር ክሕይል ከም ዝኣዘዘ ተገሊጹ እዚ ዝገለጸ ሰሜን ኮርያ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝመጹ ወታደራዊ ሰበስልጣን ብዛዕባ ድልውነት ተዓድን ምክያድ ኣብ ዝተሓሰበሉ እዋን እዩ ተባሂሉ ኣዘዝቲ ወታደራዊ ሓይልታት ዘዘራረበ ኪም ንፖለቲከኛታት ደቡብ ኮርያ ብዛዕባ ሓድሽ ወታደራዊ ስጋት ኣጠንቂቑ ብዘይካ ኣጽዋር ሰራዊት ዘመናዊ ምግባር ወሰንቲ ሓይልታት ምጥንኻርን ካልእ ክህሉ ዝኽእል ኩናት ንምክልኻል ምድላዋት ክገብርን ኪም ጸዊዑ ኣብ ሞንጎ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዘሎ ወታደራዊ ርክብ ዘተሓሳስቦ ዘሎ ኪም በብእዋኑ ዝፍጸም ወታደራዊ ምልዓል ክቃወሙ ኣለዎም ዝብል እምነት ከም ዘለዎ እውን ዘፍለጥ እንተኾነ እቲ ትእዛዝ ኣብ ሞንጎ ፒዮንግያንግን ሲኦልን ዘሎ ወታደራዊ ውጥረት ይቕይር ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ ኪም ጆንግ ኡን ሓድሽ ስርዓት ኣጽዋር ናብ ውግእ ከኣቱ ብተደጋጋሚ ከም ዝተዛረበ እውን ዝፍለጥ እዩ ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስርዑ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በብወርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ግንቦት ኣብ ትግራይ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርስ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣት ኩናት ሓዊስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምዕራብ ዘድህበ ኮይኑ ናሃሪ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ምእካብ ዓቕምን ምክልኻል ከፋፋል ሓሳብን
ክጽመድዩ ባህር ሊቃን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስት ነጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ በትግራይን ደቀ ትግራይና በክንድን መላይን ፍታን ሕቀት ተረኻት ገሊኑ ሰሜን ገሊኑ ደቡብ ተፈናጭሉ ነሃር ፖለቲካና በተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑሉ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ መፍንጫል ምትኻን ምድፋ ጸገም ምሕደራን ካብ ውልቀ ሰባት ክሳብ ትካላት ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነትን ሓደጋ ድምር ውጽኢቱ ምብዳል ረብሓ ህዝብን ምጉዳል ክብሪ ብሄርን ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትግራይ ካብ ኣትያቱ ዘላ ኩለ መዳያዊ ጸገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናያ በዚ ሓድነት ክስስን ኣብ ዝገብሩ ተረኻት ኣዲብካ ምስራሕ ኣድላዩ እዩ ንብል ታሪክ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ረብሓ ሓድን ህዝብን ብዝኸውን መንገዲ ኣማእዚንኻ ብምምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኹረት ናብ ዝገበረ ኣንፈት ቃልሲ ንመታሑ ቲቤስ ጠቕላላ ዜናን መድባቱን ኣብዚ ዝተቃንዩ ክገብር እዩ ንሎም እንሆ ኣሕና ካፊእና ጸጊምና እንሆ ኣመራሕትና ልቦና ለይምግባሮም ብጣዕሚ ካፊእና ጸጊምና እንሆ ልቦና ክገብሩ ተይሎም يقري إلهم لو أنت مليسهم حدا خيلهم هم ناترم عد سلام كجوروا تون سلام يجوروا سلام ندعب لي جوروا جين وترزل ألم حزان من إسي الحرارة أي نوري أدول لا تسوق يا بعلا تنقرقريا تمهلليا تعبد يا ولاد وقع عيدا لأيانها بيا جزع عدها هبلت ولاد عيدا أيانها أني أنا أسوي من أينيو خذله ونيجور لنا لبنا يجور لنا بصرو لو لبهم يمولسلنا سلام دهين علم سلو ولاد لو لبهم يمولسوا تجار الزولاد عند ملك على بخيتي نوري تقراويتي نمتاي وقت من اسي عند ملك علات لا وانت الحراره يا نورياتا نمتاي هصان نمتاي تحرر نمتاي دولد لاوي تنبر وليدا العرب اذي اي نقبلاي خزين نقبلا صحي نقبلا دح صحي نقبلا بقى ازغاريهر لو لبنا امي ملسهم ازغيا نبلينا خزله نركينا نزررينا عندها اهل ولد اني اويني الا بخيل ازرر الى حد له ولاد خاودا ما يمقيح في قنها بقى دي ويلا مسمعوا بلبنا ابونهم يدام صوير اي وي يسمعوا علامات بوم الام يسمعونا يرئينا بقى اتسلام بلخي كل تدقنا نواريغي ولدن ولد نبالغي عدا عباس نيرو عدا مرعا عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعا عدا تستاي نيرو عدا طعام انت زغلو ناوي علو تزبنا سلام يبلالو كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو وصنحكم يمثل نيرو مسترفو خالوت مدلواتي بيس حبيركم نصنحو سلام